Dali lang. Tiring! 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 Tiring. Ano dito? Yak siya ya, oya. Hello! Hoy! Pikak! 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 Ano na pikak? Pikak! 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 Lagbuha, uy! Taraw ya! Tawagan ko sa pikak ya. Mutuyo, ay mukha na siya ya. Nagpatubag na siya ya. Pikak boy! Wow! The other one is there. Oh. Pikak! 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 Uy! Nagpakitang gilas, wey. Pikak! 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 Tara. So, like, dali na lang. So, nadari ang this is African African lovebirds siya. So African lovebirds. So here we go there. This is the Paradise Island Aviary. So andito yung mga different kind of birds na makikita mo dito sa Paradise Island in Samal. So, parrot. Electos parrot. Come here. Nandun pa. So, ang ganda ng view dito. And this is night heron. And nadari ang mga blue bar pig. Higyo. Ala, ang dami. Wow. Wow. White dove here. Huh? The snake? Yeah. Wait. So, this is black pigeon, black gazelle pigeon, and different kind of pigeons and silver. Yeah. Okay. So we will go to the snake one. Snake. Dali lang dapit. Asa? Lang, dali kuya. Kadaplin lang. Wara? Ansa ni siya? Philippine python. Dali magsulod gani. Mora. Gutom na ka? Tara na. Dali na ya. Yeah, we go now. Oh yeah, alay oh. Come on. Pwede man din siguro ito mapalit pag ginanatin eh. Unsa? Palitan natin. Dili uy. Tara na. Mga anong ita mo? Ito nang ita dito. Hoy kuya, asa ka? Dali na. Hoy, human naman ko dito. Ay.